Mana harap atap ao ayagan nap hiji litayir hartosna pilih-pilih contoh kun mimmalin dirhaman au dinaron. Dua iba hartosna menang contoh jalis al hasana au ibna sirina. Tilu litaksim hartosna ngabagi-bagi contoh al kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Opat ibaham hartosna samar contoh ja'a zaidun au amrun. Lima syak hartosna mang contoh ja'a zaidun au amrun. Genap idrob contoh kanu tamanina au zadu tamaniyatan. Wayir abi qasim bi awa abimi washkuk wa idrobun biha aidon numi. Terkadang au ngagantian kana wawu tegasna au bimana wawu ngan upami temata saliru kasih mutakalim contoh ja'al khilafata au kanat lahu warubama aqobatil wawa idha lam yulfidu nukil laksiman fadak. Mana harap atap sami sapertikeun harap atap ao dina pada hiji litayir contoh ud mimmalin imma dirhaman wa imma dinaron. Dua ibahah contoh jalis al immal hasana au imma wa imma benasirina. Tilu litaksim contoh al kalimatu imma ismun imma fi'lun imma harfun. Opat ibaham contoh ja imma zaidun imma amrun. Lima syak contoh ja'az imma zaidun imma amrun. Wa mitu au fil qati imma taniyah finawi imma li wa imma naiyah. Lakin bisa disebut harap atap syaratna kudu tumiba sabada nafi atawa nahi. Contoh anu tumiba sabada nafi ma dorobatu zaidan lakin amron. Tumiba sabada nahi lata dari zaidan lakin amron wa auli lakin nafyan au nahyan. Lah bisa jadi harap atap tumiba syaratna ayat tilu hiji tumiba sabada harap nida contoh ya zaidula amru. Dua tumiba sabada amar contoh idrib zaidan la amron. Tilu tumiba sabada kalimah musbat tegas nama lain kalimah nafi contoh ja zaidun la amrun wala nidaan au amron au itbatan talak. Bal bisa jadi harap atap syaratna sami sapertikeun lakin dina pada kudu tumiba sabada nafi atawa nahi. Contoh tumiba sabada nafi maqoma zaidun bal amrun. Contoh tumiba sabada nahi lam akun fi marba'in bal taiha wa bal kalakin ba'da masubaiha kalam akun fi marba'in bal taiha. Fungsi harap atap bal paranti mindakeun hukum maktub alekan maktub fi ayaeunana hiji dina obar musbat contoh qoma zaidun bal amrun. Dua dina jumlah tolabiyah contoh idrib zaidan bal amron. Wadkul biha litani hukmal awali fil khabaril musbati wal amril jali. Upami maktub alena didamal tina domir mutasil marfu maka dina masalah wa audoho pidin ladai atin ala domir hobdin laziman koju ila walai saing dilaziman ilkod ata finad miwan natri sohi musbata. Terkadang maktub sareng harap atapa dipikeun aya ngasaukur maktub alena unggul contoh pamang kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Taqdina fa aftar fa alaihi iddatum min ayyamin ukhra. Wal paukot udah puma maat topat dina nalika tesaliru wau sok nyorangan dina nalika ngatopkeun amil anu dipikeun nu aya ngasaukur ma'mulna unggul contoh dap elatna dapan liwah minit tuki contoh wazajjajnal hawajiba wal uyuna. Takdirna wazajjajnal hawajiba wa kahalnal uyuna. Wal wau ilalam sawayan parodat bi'at bi amilin muzalin kod baki ma'muluhu dapan liwah minit tuki. Terkadang maktub alena sok dipikeun dina nalika manana tos dohir contoh falam takun ayati tutla alaikum wahad pamat bu'in badahu nastabih. Sahukumna hiji maktub alena tina kalimah fi'il maktubna tina kalimah fi'il contoh fi'il madi ja'a zaidun wa rokiba contoh fi'il mudhari yaqumu zaidun wa yaqudu contoh fi'il amar idrib zaidan wa qum wa'at bukal fi'la alal fi'li yasih. Dua maktub natina kalimah isim anu nyarupaan kana kalimah fi'il maktub natina kalimah fi'il contoh innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha wa'tib alas bin syibih fi'lin fi'la. Tilu maktub alina tina kalimah fi'il maktub natina kalimah fi'il contoh tina kalimah isim contoh yubiru aduhu wa mujrin wa aksanis takmil tajidu sahla.
Amil Jawasim ayat 17 tinu 17 kabagi dua hiji anu ngajazamkeun kana fi'il mudhari hiji eusina aya genep hiji lam amar contoh liyakum zaidun dua lam dua contoh liyaqdi alaina rabbuka tilu la nahyi contoh la tazan innallaha ma'ana opat la duatin nahyi contoh rabbana la tuakhirna lima lam contoh lam yakum zaidun genep lam contoh lamma yakum amrun dua anu ngajazamkeun kana fi'il mudhari dua teh fi'il syarat saran jawab asina aya 11 hiji in contoh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah dua man ya'mal su'an yujza bihi khairan tilu ma wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah opat mah tatina bihi min ayatin litasarona biha famana nulaka bimu'minin lima ayun ayyama tad'u falahul asmaul husna genap mata ta'tihi ta'shu ila dawi narihi tujuh ayyana nu'min kata man ghairona dalapan aina marrih tumiluha tumil salapan ilma ta'tima ang ta'amirun bihi talib 10 itu ma tastaqim yuqaddir laqallahu 11 anna ta'tiyani ta'tiya anu 11 kabagi dua hiji aya anu kalebetkeun kalimah harap pesina aya duanya eta in sareng ilma dua aya anu kalebetkeun kalimah isim pesina aya salapan salianti in sareng ilma bila wala min toliban do jazma wal fil wa kadza bilang wala ma wajizim biin wa man wa ma ayin mata ayana aina idma wa itu ma ana warqul ilma kain wa ba fil adawati asma syarat saran jawab gambaranana aya opat hiji syarat fi'il madi jawab fi'il madi contoh in asangtum li anfusikum dua syarat fi'il mudhari jawab fi'il mudhari barisna kabagi dua hiji syarat saran jawab wajib jazam contoh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah dua jawab menang ropa ngan hukumna doib contoh dibaca yuhasibukum di hukuman doib warofuhu ba'da mudhari'in wahan tilu syarat tina fi'il madi jawab tina fi'il mudhari barisna kabagi dua hiji jawab menang jazam contoh in ja'a zaidun yakum amrun dua jawab alus ropa contoh inja azaidun yaqumu amrun wa ba'da madin robukal jaza hasan ti opat syarat tina fi'il mudhari jawab tina fi'il madi ngan hukumna qalil contoh may yakum lailatal qadri gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa madiyaini au mudhari aini tulfihi ma au mutakhalifaini upami jawab teu bisa dijadikan syarat maka jawab kudu make pa jawab ayeunana dina opat tempat hiji upami jawab kaluaran tina jumlah ismiha contoh inja azaidun fahuwa musinun dua upami jawab kaluaran tina fi'il amar contoh inja azaidun fadribuhu tilu upami jawab kaluaran tina kalimah fi'il anu dinapikeun ku emma contoh inja azaidun pama adribuhu opat upami jawab kaluaran tina kalimah fi'il anu dinapikeun ku lan contoh inja azaidun falan adribahu bakrun bipahat man jawaban lau ju'ila syarton liin au ghairiha lam yang jail upami jawab kaluaran tina jumlah ismiyah maka hukumna kabagi dua hiji kudu make pa jawab dua pa jawabna menang digantian ku izan ku jaiyah contoh ing tajud idza lana mukafaatun takdirna ing tajud falana mukafaatun batal ukul fa idzal mufajja'ah ka ing tajud idza lana mukafaah upami fi'il mudhari katerapan kumpa atawa kuau maka baris fi'il mudhari menang dua gambaran hiji upami fi'il mudhari cicing sabada jawab tina syarat maka baris fi'il mudhari menang tilu jalan hiji jazam dua ropa tilu nasab contoh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha menang dibaca fayaghfir liman yasha menang dibaca fayaghfiru liman yasha wal fi'lu min ba'dil jazaa'i yaqtarin bil fa'awil wawi bita titik komit upami fi'il mudhari cicing antara syarat saran jawab maka baris fi'il mudhari menang dua jalan hiji jazam dua nasab contoh in yakum zaidun wa yukhrij khalidun akrim ka menang dibaca in yakum zaidun wa yukhrij khalidun akrim ka wa jazmun au nasbun li fi'lin itrofa aw winin bil jumlataini tunipa upami pakumpul antara syarat sareng kosa maka dua nana ngabutuhkeun kana jawaban gambaranana kabagi tilu hiji upami teu kapihelaan ku mubtada maka jawab anu akhir anu kudu dipikeun contoh syarat heula kosampan dari in
in koma zaidun wallahi yakum amrun wasamti heula syarat panderik wallahi in koma la yakumanna amrun wallahi in koma zaidun la yakumanna amrun wadib la tajtima in syartin wa qasam jawab ma akhor tapa wa multazam dua upami kabilaan ku mubtada maka jawab dina syarat anu kudu diheulakeun contoh zaidun in koma wallahi akrimuhu atawa zaidun wallahi in koma akrimuhu tilu sanajan teu kapiheulaan ku mubtada jeung sanajan syaratna panderi maka jawab dina syarat maka kudu diheulakeun contoh lain mana itabina takdirna wallahi lain mana itabina warubama ruji habak dakosamin warubama ruji habak dakosamin syarton liin augai syarton bila dihobarin mukodam